एकादश स्कंद 29 अध्याय संक्षेपे ज्ञान जोग कथा 29 अध्यायवस्था श्री भगवानुवाच कहन्ति प्रभु भगवान् उद्धव भूः सावधान ए माया निर्मित संसारे प्राणी सकल कर्म करे निज स्वभावे अलंघित एघे निजे होती पंडित निंदा प्रशंसा न करती साक्षी प्राय से देखती जेणु साधव प्राणींकर संसारे नाही निज पर सकल जंतु एक भाव प्रकृति पुरुष संयोग जे पर स्वभाव आचार निंदा प्रशंसा ताहांकर करई ज्ञान भ्रष्ट पणे निष्ठुर असत्य भाषणे अज्ञान कल्पे नाना अंग जीवन्ते नोहे निद्रा भंग एणु हो पर गुण दोष विचार न करी विशेष जेते उद्धव शुणु कने देहबा देखु सुनयने जे किछि उच्चारु बोधने जेहबा चिंतु मने ध्याने जेहबा भल मंद जने न्याय विचार अनुमाने ए सर्व सत्य नुहे किछि केवल माया मात्र लक्षी आभास छाया प्रतिस्वन अवस्तु ठारे वस्तु ज्ञान भय मोह को जनमांति तेसने देह आदि भ्रांति एणु हो मिथ्या हे देह भावे ए जीव जन्म मृत्यु लभे मृत्यु हवा बोलिबु एमंते ए सर्व सत्य श्रुति पथे वेद वचन अनुमाने सत्य न कहे आत्मा बिने ए आत्मा हत्ता कर्ता त्राता आत्मा ईश्वर पिता माता सृष्टि पालन संहारण ए सर्व आत्मार ज्ञान एणु अशेष चराचरे आत्मा हो सत्य नाही परे प्रकृति निर्मित संसार त्रिगुण विधि मायार आत्मार संग नाही एणे एमंते विचारिण मने सकल बुझी दृढ़ चित्ते ए भ्रम छाड़ती पंडिते एणु ए निज पर ज्ञान न करी स्तवन निंदन केवल ज्ञान अनुमाने हिव भास्कर जेन्हे शून्य आपणे करी अनुमान प्रत्यक्ष दक्षिण नयन जेहबा वेदर विधान सुमरी मोहर वचन जे आदि मध्य अवसान असत्य देखी त्रिभुवन एणु अशेष संग तेजी पंडित रहे ज्ञान बुझी हेमंत कृष्ण मुखु सुई उद्धव कहे मंजुवाणी मन संशय कर जोड़ी कहे गोविंद पादे पड़े उद्धव वाच शुण हे प्रभु दामोदर तेजे असत्य संसार निर्गुण निर्विकार जीव सर्वव्यापक सदाशिव ए पंचभूते कलेवर निर्मित क्षणिक भंगुर जन्म मरण अनुसारी के पुण संसारे संसारी कह हे प्रभु विश्वेश्वर हे मोर भ्रम जाऊ दूर आत्मा निर्गुण निरंजन नित्य सात्विक मय ब्रह्म ए आत्मा सर्वभूते बसे आदित्य जेसने आकाशे इंधन मध्य अग्निजन्हे ज्वलन्ते देखी अनुमाने आत्मा प्रकाश यही मते प्रत्यक्षे देखिए जगते स्वभावे आत्मा सर्वपूर्ण साक्षी पुरुष निरंजन जे से जे रहे निजपुरे जन्म मरणे किए संचरे
आत्मा अखंड निरंजन स्वभावे देह चेतन एणु ए संसार कहार निश्चय कह दामोदर उद्धव वाक्य शुणी हसी कहती प्रभु ब्रह्मराशि श्री भगवान वाच जावत देहे अहंकार इंद्रिय प्राण रे संचार तावत जीव संचर जेनु ये हांको संगे थाये आत्मा स्वभावे निरंजन न देखी संसार घटन एहांक संगे मूढ़ पड़े संसारे भ्रमे अकारणे जाग्रत पुरुष जेसन करई से विषय ध्यान शयन काले से स्वपने देखे विविध अर्थ जन्हे शयने स्वप्न जेबे देखे असत्य सत्य करी लेखे पुणी से निद्रा अवसाने सकल मिथ्या करी मने एघेनी लोभ भय क्रोध हरस विरस प्रमाद आदि विविध प्रकारे सर्वसंभव अहंकारे जन्म जन्म मृत्यु आदि जेते आत्मार नुहे कदाचिते देह इंद्रिय मन प्राण एणे जाहार अभिमान से जीव रूपे सूक्ष्म देहे त्रिगुणे जन्म मृत्यु बहे कालर बले संसारे भ्रमे त्रिगुण अहंकारे एह अहंकार बंध कही निवृत्ति मुकुते बुलाई मूल एहार प्रकाश विविध रूपे होई दृश्य मन वचन देह प्राणे प्रकाश हुए नाना कर्मे जे पारे गुरु आश्रय करी ज्ञान खड़ग करे धरी निवृत्ति करी बुद्धि मन छेदई से दृढ़ बंधन कृष्णावर्जित निर्विकारे आनंदे भ्रम ई संसारे वेद तपस्यात् प्रत्यक्षरे गुरु वचन तर्क द्वारे विचारी जानिव निरोले जेथाई आदि अंत काले ईश्वर सर्व हेतु से ही मध्य से जगत बोलाई एणे विवेक जार होए जानिव ज्ञानी से अटोई सुवर्णे नाना द्रव्य जन्य धरई नाना रूप भिन्न रूप विनाशे से सुवर्ण से भावे जगत भिन्न मोहर तरु संभवई काले प्रवेश मूरत ही जाग्रत स्वप्न सुक्ति रे किय वा समाधि विधि रे कार्य कारण कर्ता रूपे जगत मध्य जेहु व्यापे परम ब्रह्म सत्य से ही उद्धव साखी रूपे थाये आगे नथिला पछे नाही मध्यरे नाम मात्र मात्रे थाई कर्ता कारण संभवई भिन्न नाम रे प्रकाशई उद्धव सत्य से जान कर्ता कारण नोहे भिन्न राजस विकार जगत सज्जना ओटे पंचभूत ब्रह्म अटंती स्वयं ज्योति एणु से निजे प्रकाशन्ति इंद्रिय अर्थ आत्मा मन आदि नोहे विद्यमान तथापि ब्रह्ममय एहि जेणु प्रकाश तार होई ए रूपे ब्रह्म विवेक रे गुरु वचन धरि शिरे जानी न ब्रह्म को साक्षाते इंद्रिय भोग छाड़ी चिते देहात्म भाव परि हरि ब्रह्म आनंदे मोद भरे आत्म संदेह तेजी दूरे आनंदे ब्रह्मी संसारे देह इंद्रिय देव प्राण पवन जल भूतासन क्षिति गगन कृत्य क्षिति गगन कृति
বুদ্ধি মন মাত্রা প্রকৃতি একে হি আত্মা নহে জান অন্য বিকার এ প্রমাণ এনে বিকটে যার সে প্রাণী জ্ঞান বন্তনর মোর স্বরূপ দেহে যার প্রকাশ হয়ে নিরন্তর তাহার ইন্দ্রিয় সকলে আয়ত্ত হেলে বা নহেলে কহিলে তার গুণ দোষ কিয় বা হইব প্রকাশ মেঘ ঢাঙ্ক কিবা নাহি রবির হানি লাভ কাহি আকাশে যেনে অগ্নি জলে পবন সে আকাশে চলে ভুলিলে ধূসর দিশই কিয় বা জল বরসই কিয় বা ষড় ঋতু গুণ উষ্ম শীত আদি পুণ আকাশে গতাগত হন্তে যেনে আকাশে ন লাগন্তে তেনে ত্রিগুণ অহংকার যেবা সংসার ব্যবহার এ মোহর সঙ্গ নাহি অক্ষয় পরম ব্রহ্মমুহি তথাপি যাবত মুঠারে সুদৃঢ় ভক্তি যোগ বলে রাজ স্বরূপ মনোমূল নিবৃত্ত নুহন্তি সকল তাবত মায়া গুণ সঙ্গ বিষয় কর পরিত্যাগ যেসনে দেহে ব্যাধি শেষ অপথ্যে বড়ই বিশেষ দেশনে বিষয়ের সঙ্গ কুযোগী যোগ করে ভঙ্গ যে যোগী যোগ মার্গে থান্তি দেবে তাহাঙ্কু বিঘ্ন চিন্তি কপটে মনুষ্য রূপরে তাহাঙ্কু যোগ ভ্রষ্ট করে সে পুଣି পাই দেহান্তর প্রাক্তন বলে বারম্বার যোগ অভ্যাসে হই রত নুহন্তি কেবে কর্মর তত্ত্ব তন্ত্র কর্মর বলে জন্ম মৃত্যু কর্মে সংসারে পড়ে জন্তু যেবে তা জ্ঞান উদয় হই পুনি সংসারে ন পড়ই ছাড়ই দেহাদির ধর্ম অখণ্ড সুখরে নিগম অখণ্ড সুখরে নিমগ্ন আসন শয়ন গমন মলমূত্রাদি বিসর্জন দর্শন স্পর্শন ভোজন এ দেহ স্বাভাবিক ধর্ম এনে তা দৃষ্টিহীন থাই আত্মা প্রকাশ যার হই অসত্য ইন্দ্রিয় অর্থ ধীরে হুই চিত্তে জাত স্বপনে নানা কার জন্হে ছাড়ই অনুমানে তন্হে আত্মা বাহারে আনো সত্য নমনে যে জন পণ্ডিত আত্মার বন্ধন মুকতি অজ্ঞান বড় প্রতীতি অজ্ঞান নির্বর্তিলে জ্ঞানে আত্মাকু নির্বিকার জানে সূর্য উদয়ে তমন আসে জগত স্বরূপে প্রকাশে নথাই কিছু তার বিকার কেবল প্রকাশ মাতর তেসনে মোর কৃপা দৃষ্টি খণ্ডই সকল অরিষ্টি অজ্ঞান তম যাই দূর বিষয়ী আত্মা নির্বিকার এ আত্মা স্বয়ং জ্যোতির্মন্ত অজ প্রমেয় অনন্ত দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন নাহি যা ক্ষয় বুদ্ধিমান এক দ্বিতীয় নাহি যার মন বচনে অগোচর তার চলনে বাক্য প্রাণ সংসারে সঞ্চরন্তি জন যে কো আত্মা ব্রহ্ম রূপ তাটারে করন্তি বিকল্প যেতে বিকল্প সঞ্চার আত্মা আশ্রয় এহাঙ্কর রজত ভ্রম প্রাণী মনে কাহু হইব শক্তি বিনে এরু এ আত্মা সত্য ধাম বিকল্প মনর এ ভ্রম বিকল্প মন যে ভ্রম নানা রূপ যে পঞ্চভূত এনে যে শরীর নির্মিত তাহাকু সত্য মনে করি বেদান্ত তত্ত্ব ন বিচারি পণ্ডিত বনে অহংকারে ব্যর্থে অর্থবাদ করে অপক্ষ যোগ যোগীঙ্কর যে বিঘ্ন শরীর বাহার সে বিঘ্ন জেনে নাশ যাই সে বিধি শুণ মুখ হই হে শীত তপতি দেহে ক্লেশ জিহ্বা বাত আদি দোষ নাসিব যোগ ধারণারে
যে প্রাণায়াম আসনরে তপরে তাপ মন্ত্রে গ্রহ ঔষধে সর্প আদি ভয় হেমন্তে বিঘ্ন গো নিবারি যোগ সাধিব যত্ন করি ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ନାସିବ କାମ ଆଦି ବିଘ୍ନ ଭକ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଭାବେ ନାସିବ ମାନ ମଦ ଦମ୍ଭେ କେହ ବା ଏସବୁ ଉପାୟ ଦୃଢ କରିଣ ଯୁବା ଦେହେ ପରକାୟ ପ୍ରବେଶ ଆଦି ଯୋଗେ ସାରନ୍ତି ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଫଳର ପ୍ରାୟ ଶରୀର ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାୟ ଆତ୍ମା ଚିର ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଦେହରେ ନଥାଇ ଆଦର ଦେହର ବିଘ୍ନ ନାଶ ଅର୍ଥେ ହେହ ବା ସାଧ ବିରତେ যেহ বা বুদ্ধিমন্ত জনে ন করি সদা দেহ ধর্মে এ যোগে ন বড়াই চিত শরণ মোর পাদগত মোর আশ্রয় হই যোগী যোগ সাধনে যেবে লাগি বিঘ্ন তাহাকু ন লাগই পরম আনন্দে রময়ী এরূপে জ্ঞান যোগ হরি উদ্ধবে কহিলে বিস্তারে চিত্তে সাজেতে অহংকার গোবিন্দ কোলে সর্বদূর পরম জ্ঞান উপদেশে গোবিন্দ কহিলে বিশ্বাসে সংসার ভাব যাইয়ে অজ্ঞান কল্পিত বুঝায়ে উদ্ধব চিতে মোহ পাশে জ্ঞান খড়গে তাহানাসে জ্ঞান বুঝাই ভাব সে ভক্তি যোগ কহিয়ে শেষে কৃষ্ণ চরিত ভাগবত কহই দাস জগন্নাথ গোবিন্দ 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 পাদুজরুচি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করিয়ে হেলে তরিলে ব্রজনারী इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां एकादश स्कंदे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे संक्षिप्त ज्ञान योग कथनम नाम 29 भीमस्य प्रणमंगे मुनिरपि मते यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते